Bienvenue à tous sur The Wreck, une nouvelle aventure, messieurs, qui a l'air complètement incroyable, un peu touchant. On va voir ce que ça donne. Il y a apparemment une histoire de... Enfin, c'est très triste. Une histoire d'accident, justement, on voit d'ailleurs là. Écoutez, on va voir comment ça se joue, qu'est-ce que je dois faire. On est sur une sorte d'ordinateur, on est dans le menu directement. Ok, on peut éteindre l'ordinateur. On a le son. C'est notre fond d'écran. On a une poubelle, on a une écriture. Welcome to Screen Player. Démarrer un nouveau scénario. Et si j'appuyais, c'est pour supprimer un scénario, j'imagine. Ok. The Wreck. Donnez un nom à votre scénario. Bah écoute, créer un scénario. Extérieur, campagne, jour. Une vieille voiture déglingue. Déglinguée traverse la campagne. Oh. Ah déjà, c'est artistique l'intro. Ça a de la gueule, messieurs. J'ai mis le mode streamer, on devrait pas avoir de problème de copyright, j'espère. Littéralement. C'est du coup une boîte française, non, qui fait ça. Me semble-t-il. C'est absurde. Oh non, ça va être horrible. Un train pour en cacher un autre. The Wreck. Cliquez pour lancer le jeu. Putain, c'est original le menu et tout, c'est génial. Hôpital Sainte-Marie. Vous m'entendez ou pas? C'est un peu fort, non? Ah, je voulais mettre... D'accord, quand tu fais échappe pour changer le son, ça te montre du coup le dialogue. Ah, c'est surprenant. C'est clairement surprenant. On va baisser la musique parce qu'elle est extrêmement forte. C'est bizarre, tu vois, là, du coup. Elle s'arrête à un passage à niveau, puis elle repart et atteint enfin un hôpital. Reprendre l'écriture. C'est tellement surprenant. Mais écoute, let's go. Intérieur, toilette d'hôpital. Ok, on est bien en France. I have a confession. I love du coup, c'est crappy pas en VF. romantic comedies. Ok. Yeah, it's a cliché. I can't help it. Avec le petit I accent love them. français. All those movies have that scene, you know? The girl is at her wit's end. C'est tellement She's surprenant. been crying her eyes out, her makeup is running, she looks like a zombie. She's done. Which is when Ryan Gosling knocks on her door to coax her out. Miss, Ah non, elle doit être à l'hôpital. Ah, shit. That sounds nothing like No, it's Ryan not that. Gosling. See, On vient de lui this is annoncer the problem l'accident. with my life in a nutshell. It's not romantic, and it's certainly not a comedy. All right, where am I? What happened? Et c'est là que ça devient beaucoup plus triste. J'imagine. Ah d'accord, je dois choisir. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? I felt woozy, and then Les bruits, on est à l'hôpital, really, non? On est really d'accord. hot. On a eu And I guess l'accident. that I fainted? Ah, well, dropped to the hospital restroom floor génial, les like a sélections comme ça sack se fait. of potatoes. Contrairement à d'habitude, on est No plutôt en better bas. place for a nap. are you okay, miss? Oh, shit, the doctor. Honnêtement. And that's putting it mildly. I'll be alright, though. Are you sure? Je dois juste dire sûr. Bah, sûr. Haha, as if I could be sure of anything. Still, I should probably update my guardian angel. Actually, now that I think about it, Oh, y a maybe tellement there's de trucs, c'est un truc something de I know fou. for sure. Je trouve ça If I génial. have to spend one more second lying on this filthy floor. Donc je peux choisir entre crac-crac, je suis sûr que je vais bien. I'm pretty sure that I'm going to vomit. Vomit again, I guess. Du coup, j'imagine qu'il y a plein de choix et de possibilités. Le jeu est rejouable. J'ai encore un peu la nausée, je vous assure, je vais bien. I'm just a little nauseous, is all. I just had a little bit of a moment. A big moment. But it's over now. Sorry, I ducked out. L'accent, je l'aime tellement. I'm already feeling much better. Ah, c'est moi qui parle anglais là, Steve. Sauf que moi je le parle bon, mal.
I can hardly tell her the truth, can I? Most people don't actually want you to be honest with them. I'll be out in just a second. Those weren't here before. Do you think they have any idea where they are? C'est tellement I'm dingue. sure this comes as a shock, but it is crucial that you understand the situation. Your mom had a brain aneurysm. Do you know what that means? Mom. Funny. I could never get myself to call her mom. C'est incroyable. Est-ce que je peux me déplacer? She's always been Marie to me. Je pense à ça. As I understand it, it's a weakened artery wall? Correct. And that artery ruptured, which caused a hemorrhage. It is a serious situation. We need to prepare for whatever happens next very Comme ça, quickly messieurs? indeed. I've watched enough Grey's Anatomy to know that this is not good. Ça pue là, messieurs. Ça sent pas bon. I don't know anything about medicine. I work in administration. It's mostly paperwork. I am not going to tell her that I'm a failed screenwriter. Ok, She would never nice. take me seriously. Pas très sage. La glisse. Non, y a rien. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, est-ce qu'il y a pas une Anything histoire où je peux related to déplacer? medical care will be my team's responsibility. But you are her trusted advocate. I'm So sorry, you should be her what aware. now? Do you not remember? Je crois qu'il y a une histoire, on peut se This is the déplacer. reason we called you. Un peu. We have your name and your number, which means that you signed the release. I have no idea what she's talking about. And since she is not able to express her will, it falls to you to speak on her behalf. But I presume you discussed that when you went through the process. So you must know that there are a number of options to consider. I don't believe it! She put my name on the form without asking me. She must have forged my signature. It's hardly a surprise. She's always done that kind of stuff. But I'm not making any important decision. I've had my share of this kind of responsibility, and it didn't turn out well. However, my dear mother doesn't seem to understand. Of course, Jan will have her say, and if we disagree, all hell will break loose. Pitting us against one another at a time like this, that's exactly what my mother would do. I feel trapped, like a fish in a barrel. Oh, come to think of it, I would love that. A 30-second memory, and not a care in the world. Fear me, sharks, for I am the terror of the oceans. That reminds me of the nickname I got during swim class in middle school. Sea hag. Haters, all of Junon le them. ton. I'm sorry, Miss Fortin. Demange. I went back to my maiden name. Hey, Miss Fortin. I'm sorry. Faut venir. That wasn't in your file. Listen, I understand that this is all very sudden, but we don't have a lot of time. We need to focus. We do indeed. Parce que si on se déplace... je fais quoi là? Excusez-moi. I'm sorry, it's Un peu just... de politesse. It's Écoutez, c'est okay. important. I understand. It's not an easy situation. Our major concern right now is the hemorrhage is spreading. There's the risk of a cerebral vasospasm. That is a complication which could severely affect her brain. Is Et c'est pas cool. she going to die? We're doing our best to make sure that doesn't happen. But there could be long-term consequences. This sort of event severely impacts the No, it body, can't and be. mental functions may also be impaired. I need to know if you I'm and your not ready mother for will be this. able to deal with that sort of complication. Holy... fucking shit. Waouh. Shit. To be completely frank, if we're able to pull your mother through this, there's only a small chance she'll be like she Ah, was c'est énorme, before. c'est quoi là? Le Small. style, la façon de faire. How small? Après, l'histoire est très très triste. Smaller apparemment. than that. In all probability, she will never be quite the same. Some people would prefer not to keep living under such circumstances, Tu m'étonnes. that rather their medical care were geared more around letting go as gracefully as possible. What I need to know is, what would your mother want? I don't know how to answer that. Last time she told me she wanted Être au to MoMA. be in MoMA. Excuse me? MoMA? The museum in New York.
Miss Demange, Wait, your mother's that Marie Demange? The artist? Ah, there it is. Works every time. Once people figure out who Marie is, snap! Their whole demeanor changes. They feel like they know her somehow. Of course, they're completely wrong. Oh, she takes them in with her dog and pony show. But there's a world of difference between who she is in public and in private. Yeah, the Marie Demange. And I'm her assistant, I guess. I handle the business, the management, the press, so that she can be fully dedicated to her art. Ah, c'est vraiment son assistante, c'est pas sa fille. Anyway, the other day, I got a call from Centre Pompidou. They want to do a retrospective on her life and work. Can you imagine? The billboards, the crowds, the press, the whole shebang. And I'm like, hell yeah! I hop into my car, I rush over to tell her, I run into the workshop, yelling, and you know what she said? Did you hear from Mama? Ugh. Someone had told her they were considering her self-portrait 8, a canvas from her latest series. A whole exhibit in Paris, on the other hand, she didn't mélange care. d'anglais et de français incroyable. That's my mother. Most of the time, I don't know. I have no idea what she wants. C'est une petite touche encore mieux I que c'était en know VF. what I'm asking isn't easy. I can give you a little time to think. Like that would change anything. Je vais cliquer. Yeah. I suppose I need to think about it. I'm sorry, I gotta go. Foutre le camp de tout ça. You know what she'd say. What did she expect? That I just show up and what? Decide whether she lives or she dies? C'est un peu son taf en même temps. I don't even know how I'm supposed to make it to the end of the day, let alone... Ok, on peut se promener un petit peu. Ah! Chosen Face, les héros ont des centaines de têtes. Regarde les détails, ce qu'on a. Mauvaise journée pour eux. À ce niveau. Maquillage, j'imagine. Non, les petits bonbons, pas mal. Ah, je peux prendre? Waouh! I remember. Diane and I found an injured bird in the backyard. It was tiny. Mais c'est sa mère? Elle habite à côté? Comment ça, je comprends pas. C'est pas dit que c'est son assistante? I think it was around the time Marie had set up her new studio in the sunroom. Véranda de la maison. Elle habitait chez eux? Now that I think of it, Enfin, elle a son that was studio also là-bas. my first experience with death. In fact, I also had a really weird dream that night. Something about that day always seemed off. I never figured out why. And why am I thinking caméra, c'est about this incroyable, ce now? mouvement. Cliquez pour avancer, cliquez pour droit pour reculer. Ok. Mobile. Do you recognize it? This is the mobile that Marie made me before I was born. It's exquisite and delicate. I loved it. C'est incroyable le gameplay. And you did too. I think I still have it in a box somewhere. Donc si je peux aller plus en arrière ou pas? Du coup là je me refais tout à là, cette ombre. I think I saw a big shadow moving down the hallway that night. I imagined a monster bird was visiting us. For a long time I thought it was just a strange dream. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou c'est mort? Ok. Ça me fait des frissons le truc. Littéralement. Wow. Ok, la boucle est terminée. Du coup, je fais quoi?
Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a cet homme-là. Cet homme oiseau. Est-ce que c'est... Attends, est-ce que ça serait une ombre? Ah, ça vient vraiment de là. Ah, mais l'ombre, c'est à cause de ça, non? C'est ça qui donne cette ombre bizarre. On voit la lumière qui s'arrête dessus. Donc non, il n'y a personne, c'est juste le... un jeu d'ombre. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je fais? Alors là, ça devient trop artistique pour moi. Là, je suis perdu, messieurs. Je peux pas cliquer, je peux juste avancer, reculer. En clic droit ou clic gauche. What? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ouais. Bah, y a rien de plus. Il y a nulle part où il y a un texte à voir. Ça pique les yeux là, j'ai les yeux qui brûlent. Est-ce que je dois tourner la tête pour voir quelque chose en particulier? Il avance tout seul. C'est bon, valise. Yeah, Diane was so proud of packing her own suitcase. Her father came to pick her up that afternoon. She spent the weekend with him and her stepsister. I was a bit jealous, but also happy to have some time with my mother. Just us. D'accord. Et je fais quoi? Il continue d'avancer tout seul, je le laisse. J'imagine qu'on va avoir quelque chose. Enfin, j'espère, parce que sinon, bon... Voyez-vous... Va falloir se faire un deuxième café, là, à ce niveau. Enfin... Est-ce qu'il se passe quelque chose? Ah, ça fait revenir ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ce bordel? Tant que je le refais dans le bon sens. Peut-être j'étais pas... Non mais là je suis dans le sens inverse. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Ah, c'est con de se retrouver bloqué comme ça là. Ouais, y'a rien. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on aurait pu rater? Alors, jusqu'à non, j'aimais beaucoup le jeu, mais on va pas être potes encore très très longtemps là. Mais non, il y a pas plus d'infos. Est-ce qu'on serait sur un magnifique fail et puis on abandonnerait après nos 20 minutes, messieurs? Parce que là. Back then, Ah, Marie wasn't very well known, but she miracle. was hardworking. She had just started a series on birds, actually. They were all over the house. She considered them a postmodern symbol of anti-anthropic levity. Classique Marie. Symbole postmoderne. C'est hyper galère de réussir à trouver des trucs sur quoi on doit... Il faut avoir le bon timing exact sur le bon endroit, c'est un enfer. Autant je trouvais cool le système de caméra, autant là il commence à me saouler. Il faut réussir à trouver le timing juste, regarder le bon endroit. C'est un peu comme un truc en 3D en fait, du coup c'est pas linéaire. Parce que tu vas trouver à la fois le bon temps et le bon angle de caméra. Ce qui est un petit peu un enfer. Qu'est-ce que je pourrais regarder de plus? On a eu la valise. Je regarde de nouveau ça. Now I know for certain that someone was in the backyard that night. And since Diane was at her father's, it must have been Marie. What was she doing out there? Maybe... Je veux bien faire des efforts. Mais là, il y a un problème, monsieur. Le gameplay est infernal. Ah, oiseau. Marie was always quite passionate about birds. So I suggested we keep this one as a pet once it got better. I could already imagine it. A beautiful cage tucked in the corner of the studio. She got so mad. At the time, I didn't understand why she reacted like that. But now... Ok.
Franchement, ici, il y a plein de trucs. Où est-ce qu'on aurait pu manquer un texte Là, ça, on en a déjà parlé. Il n'y a rien à raconter. Là, on a déjà parlé de plein de trucs. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Putain. Écoute. Arrêtez d'écrire. Dernier checkpoint atteint il y a 11 minutes. Ah oui, donc j'ai perdu. Oh là là. Ouais, écoute, là vraiment... grosse déception, ça partait extrêmement bien, mais un enfer. J'ai pas d'autres mots. Un enfer. Ah, le jeu m'a brisé un petit morceau là.